Dua tahu teng pasar saember nonton ta. Lumayan lah. Anggene wong napa? Produksi kecil usaha kecil lumayan. Lumayan ketolong. Matur nuwun Pak Prabowo. Kula dibantu oleh NPG. Kula matur nuwun sanget Pak Prabowo. Saged kagem usaha kula saged lancar nggih Pak Prabowo. Program hunian layak bagi warga bantaran rel yang diinisiasi Prabowo Subianto, tak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih manusiawi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi banyak orang. Salah satunya Riko Pratama, pekerja asal Bogor yang terlibat langsung dalam pembangunan hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana proyek ini mengubah rumah tak layak menjadi hunian yang nyaman, sekaligus memberi penghidupan bagi para pekerja. Dengan ratusan unit yang dibangun lengkap dengan fasilitas dasar dan komunal, proyek ini menjadi simbol perubahan nyata bagi masyarakat. Bagi Riko, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari kontribusi besar untuk masa depan yang lebih baik. Ia pun berharap program seperti ini terus diperluas, agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat dan kesejahteraan yang lebih layak. Senang Mas, bisa membantu berkontribusi atas proyek pembangunan untuk rumah-rumah yang awalnya kurang layak menjadi layak untuk ditempati. Alhamdulillah senang. Awalnya saya kurang tahu kalau di Jakarta ada pembuatan rumah hunian sementara. Ternyata pas datang untuk rumah-rumah yang kurang layak. Dari situ saya senang bisa membantu dan saya juga senang bisa bekerja di sini untuk mendapatkan hasil yang tetap. Sudah buat keluarga? Alhamdulillah sudah. Harapannya untuk ke depan mungkin diperbanyak lagi program-program seperti ini. Karena masih banyak juga dari pelosok-pelosok yang rumahnya kurang layak untuk ditempati. Mungkin bisa dibuatkan program seperti ini terus lanjut biar kita juga sebagai pekerja ya berjalan dengan lancar dan lama lah untuk pekerjaan. Jadi agar manjang terus. Doa untuk Pak Presiden semoga selalu dilancarkan, jauhkan dari segala mara bahaya dan kesirikan lah. Ya programnya juga bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa tepat sasaran. Abbiamo preso tutto. L'unica cosa volevo chiedere al Presidente, a proposito del rapporto con gli Stati Uniti, lei di là diceva con il Presidente Vance le cose non sono cambiate neanche con gli Stati Uniti. Possiamo confermare da questo punto di vista che con gli Stati Uniti i rapporti sono esattamente gli stessi? Prima lei diceva noi consideriamo gli Stati Uniti un alleato strategico. Guardi, ma questo non è la politica di Giorgia Meloni, è la politica dell'Italia da 80 anni, lo so, da molto tempo. E non penso che le alleanze tra le nazioni cambino in base a chi le guida o a chi le governa. Chiaramente quando uno non è d'accordo, io non sono d'accordo spesso, lo deve dire, ma per capirci, non penso che domani i nostri alleati strategici dovrebbero essere altri. Non penso che dovremmo guardare da un'altra parte nel mondo, per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, il mio orizzonte rimane l'Occidente, il nostro orizzonte rimane l'Occidente e la nostra collocazione storica, geopolitica, lo ha ribadito anche il Presidente Mattarella, se non vado errata nel discorso di fine anno, no? La nostra collocazione è europea e occidentale, io mi attengo a quella che tra l'altro condivido pienamente. Poi, quando ci sono delle cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza. Voi non me lo avete chiesto, ma il Governo, ad esempio, ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını
ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal dengan daya ledak yang tinggi ke pangkalan Israel di Palestina Utara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serahkan uang 11,4 triliun kepada negara. Penyerahan tamat. Selamat malam pemirsa, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Akibatnya kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik. Bersama saya Cika Mutazam, inilah Ainis Malam selengkapnya. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka.